वैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। लुई भेर में मलक हफीज साहिब की दो बेटियों का मलक जहांगीर साहिब के बेटों मलक सुलेमान साहिब और मलक इस्माइल साहिब से निकाह तय पा गया। रस्म निकाह की तकरीब में मलक वाजिद एडवोकेट साहिब, चौधरी खालिद मुनीर साहिब, मलक याकूब बारी साहिब, मलक अजहर साहिब, मलक रिजवान साहिब, राजा बासत मस्कीन साहिब, राजा जुल्फकार साहिब, राजा मुल्तान खान साहिब, मलक अमरेज हैदर साहिब, मलक मजहर साहिब, खान मीर खान साहिब, राजा कमर साहिब, मलक रिजवान साहिब, मलक आबिद साहिब, राजा नज़ीर साहिब, मास्टर खिजर साहिब, मलक शफीक साहिब, हाजी सगीर साहिब, मलक फ़ाखुर सगीर एडवोकेट साहिब, मलक नाजुक साहिब, मलक एजाज साहिब, मलक मस्कीन साहिब, मलक साजिद साहिब, मलक फैज़ान साहिब, मलक कामरान खालिद साहिब, मलक आमिर साहिब, मलक इश्तियाक साहिब, मलक नवीद यूके, मलक अजमत यूके और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत फरमाई। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अकासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। सल्ली अला नबी वतबस्सम, नबी तबस्सम وتبسم النبي تبسم اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول को माफ करने वाले, तो हम सब से राजी हो जा, तो हम सब से राजी हो जा। ऐ करीम अल्लाह, ये हमारा बेटा इस्माइल जितना मजमा या अल्लाह और बेटा सुलेमान, और इसी तरह ये जो बेटियां जिनके अक़दे निकाह के अंदर आई हैं, ऐ करीम अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, ऐ फज़ल अक़वा अता फरमा, इन्हें तहारत अता फरमा। محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام
السلام عليك يا رسول